असम को दर्शक को सलाम को सगुन जोहार तेहें नेल चुपिया मुंडा गताक रिया मिन मारांग कमी होरा चेदा जे भारत फुरगल रे बिरसा मुंडा ताहेकना आर मुंडा गताक रेन हर नितो चेद लेकाते वंचित रे हेना को तेहें दरे उनको सरकार ठेन अडिगन मर्यादा बांको ᱧᱟᱢ का ओना इदि कते तेहें उनको मिन मारांग कमी होरा को सपड़ा ले थेना आर कमी होरा रे दुख को प्रकाश का तकुआ तेहें में नेल के भारत देशम फुरगल रे आदिवासी महोद रे मेनखान बिरसा मुंडा से सिदागन से तिलका मांझी नुकु को भारत फुरगल आंदोलन यथेष्ट को गड़ो होना और ओना लेकाते तेहें उनको नितुम दो अड़ी चितान रे दो बांको अगुले रेहो मेनखान बिरसा मुंडा दो अड़ी मय नितुम रेगे मेनाया मेनते हो लइते गानोगोआ और उनका लेकाते तेहें मुंडा गताक रेन हर तेहें आसाम पनत बिटियार एलेका चिरान जिला गोरसिंग पाड़ा रे मिद मारांग कमी हरा को सपड़ा ले ताहेकना और ओना सपड़ा दो कान तको जहां दो पूर्व पुरुष को उनको को मनाव अगु का बाहा से सहरुल परब तेहें आसाम पनत बिटियार एलेका पुनिया डिस्ट्रिक्ट मिलाव कते जहां दो पटका पहान नेतृत्व ते से उनिया दायित्व ते पुनिया जिला रेन जहां दो मुंडा गताक रेन हर लेकाते तेहें नोआ मुंडा बाहा परब को सपड़ा ले तहना और उनका लेकाते डिजाक जमक तको सेटल लेन ताहेकना मेनखान नोआ मुंडा गताक रे बाहा परब से सहरुल परब बन मेना मेनखान नोआ दो निया घरो पुन सेरमा होय पारमेन तको और नोआ बाहा परब अखड़ा रे मांग पेरा लेकाते सेटल ताहेकन तको मेनखान नोडे आदिवासी वेलफेयर डेवलपमेंट एंड काउंसिल चेयरमैन सीएम दुर्गा हंसदा गोंके और आसबार रेन गोंके को ताहेकना शंभु हंसदा तको को ताहेकना और लोको तको ताहेकना को और नोडे बाबूराम तको को ताहेकना और साउते नोडे जहां दो बन बड़ाई गया नितो बीपीएफ दल रे ऑक्टर रेन डेपुटी चीफ ताहेकना मेनखान ओना को उचेड़ कते नय दो नितो बीपीएफ दल रे मेनाया खंपा बोरगे रे नय हम मांग पेरा लेकाते सेटर रे ताहेलेना नोआ सहरुल परब अखड़ा रे और आदिवासी मुंडा गताक रेन जहां दो महासभा हेना तको साहित्य सभा हेना तको ओनारेन गोंके सेटल ना और ओना सेटर कते नय अडिमान दामान कथा रोड का जे मुंडा गताक रेन हर दो अडी सिदाय खन नोआ भारत देशम रे आंदोलन लगे से भारत बसी आंदोलन से फुरगल को लगे ते उनको को जुग का आंदोलन लेदा को आर को फुरगल बिरसा मुंडा जितकर का मेनखान तेहिं दरे रे मुंडा गताक रेन साउते आदिवासी रेन हर दो तेहिं दरे ओना रे मान मर्यादा बांको ᱧᱟᱢ का आसाम रे जनजाति करण तो ओना इदि कते उनी हम मिटन दुख प्रकाश केदा जे जेमन सरकार अडी उसरा नोआ जेमन पर्याय क्रम ते जेमन सेटलमेंट दे हुई चुमा और मिटन नोआ अखड़ा रे जहां को नेल ᱧᱟᱢᱮना पुनिया डिस्ट्रिक्ट रेन अधिगान अडी संगे मुंडा गताक रेन हर को सेटल लेना तेहिं नोआ सहरुल परब से बाहा परब इदि कते नोआ मानाव अखड़ा रे और एतहब कोन आकोआ जहां दो नोडे परंपरा बन नेल लगो लेखान जहां दो गेट को मेरा को ओंडे के उनको जंगा दा कते पेड़ा को अतांग अदेर कते मेनखान उनको जहार थान जहां को बनाव का बाहा परब जहां ठे कोन को जहां बाहा को अतांग ओंडे को पेड़ा को इदी को ओंडे को डबो अचो कते और आको जातीय तो जहां दो झंडी मेना ओना मेना के मेनखान और बिरसा मुंडा ओंडे हम चित्र को दोहो काते और शहीद जहां दो विधि को बनाव का को मेनखान उनका लगाते आको सनामा नियम नीति सलात के तिहें ओकाट दो सहरुल परब से बाहा परब दो अडी नाय नपाय तको मनाव का मेनखान नोआ बाहा परब मनाव अखड़ा रे जहां तिना गोंके को ताहेलेन तेहें अडी मौज कथा करोड़ का जहां दो आसाम पनत रे मुंडा हेना को नुको दो आको कोला कृष्टि से आको आचार व्यवहार बांग मा आलो को हिड़िन मा और जदि नोआ को हिड़िना एंडे खान मी दिन ल नुको को आदो मेनते हो नोआ कथा को रोड सदर केदा चिता जे मुंडा दो अडी सेदाय खन के मेना को मेनखान उनकुआ जहां दो परंपरा को नियम नीति बिना ओना नियम नीति आधार ते उनको जाग को कमी इदिया मेनखान सरकार लेकाते मान्यता बांग को ᱧᱟᱢ काते उनको मिद बपुड़ी रेगे मेना को मेनते नोआ कथा को लय सदर का आसाम पनत रे तेहें बिटियार नोआ पुनिया डिस्ट्रिक्ट रे जहां दो मुंडा गताक रेन तेहें को सेटल लेन नुको दो अडी जामकाव को सेटल ना मेनखान नोआ साउते और पूरा आसाम रेन से जहां तिना मुंडा मेना को जेमन एकता रे को तहन और उनको परंपरा को आलो को हिड़िन मा मेनते नोआ तेहें नोआ सभार को लय पसनाव को जे गोंके को जहां को सेटल लेन और तेहें नोआ रानी कथा ओकाड़ा दो गोरसिंग पाड़ा टोठा रे तेहें को मनाव के मुंडा गताक रेन जहां दो नोआ बाहा से सहरुल परब को मनाव के नोआ दो निया पुन बछर को होई किदा मनाव केदा को और उनका लेकाते जाय जोग्य नुको मनाव को ताहेन नोआ मेनखान नोआ इदि कते सरकार पाटा से गडिगन गोड़ो हो को ᱧᱟᱢ मेनते नोआ कथा तेहें लॉरेंस इसलारे जहां एमएलए करे नुई नोआ कथा रोड का जे बीटीआर सरकार से बड़ोलेन एलेका रेन जहां दो प्रमोद बड़ो नेतृत्व ते नितो विजन डॉक्यूमेंट बनाव कना नोआ रे नुको जरूर सेलेदो और नुको मौज मिटन मान मर्यादा को ᱧᱟᱢ मेनते नोआ लॉरेंस इसलारे रोड सदर का दुर्गा हंसदा जहां सेटल नय दो आदिवासी वेलफेयर डेवलपमेंट काउंसिल सीएम गोंके और आसबार शंभु तको और नोडे लखु तको और बाबूराम तको नुको हो अडी मौज तेहें नोआ सफा नुको सहरुल बाहा परब अखड़ा रे सेटर कते नाय नपाय के उनको हो ओना शहीद विधि रे से उनको बिरसा मुंडा जहां दो चित्र को दोहो का ओंडे नाय नपाय दे उनको हो बाहा को दान का और ओंडे को डबो जोहर का मेनखान तेहें
बिरसा मुंडा नितुम ᱧᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱵᱤᱨᱥᱟ ᱠᱟᱢᱟᱱᱰᱳ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱥᱚᱝᱜᱚठᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱢᱮᱱ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱨᱚᱵ ᱵᱷᱟᱵ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱰᱚᱵᱚᱜ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱ ᱛᱮᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ওয়েলফেয়ার ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ বাদল টুডু ᱱᱩᱭ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱨᱚᱲ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱩᱠᱩ ᱢᱩᱰᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ AWDC ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱥᱟ ᱥᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱫᱚᱞ ᱴᱩᱰᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱨᱚᱲ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱢᱚᱫᱽ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱵᱚᱱᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱦᱚᱪᱚ ᱵᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱨᱮᱱ ᱱᱮᱛᱨᱤᱛᱛᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱱᱮᱛᱨᱤᱛᱛᱚ ᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱚᱱᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱩᱨᱱᱤᱭᱟ ᱰᱤᱥᱴᱨᱤᱠᱴ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱞᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱩᱰᱟᱹ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱨᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱹᱥᱱᱤ ᱞᱟᱦᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱟᱴᱠᱟ ᱵᱟᱦᱟᱱ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱢᱟᱴᱠᱟ ᱵᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ AWDC ᱨᱮᱱ CEM ᱫᱩᱨᱜᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱵᱟᱫᱚᱞ ᱴᱩᱰᱩᱣᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱱᱩᱭ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱞᱚᱨᱮᱱᱥ ᱮᱥᱞᱟᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱱᱚᱰᱮ ᱨᱚᱲ ᱟᱠᱟᱜ MLA ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱱᱩᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱤᱴᱤআর ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱥᱟᱦᱨᱳᱞ ᱥᱮ ᱵᱟᱦᱟ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱥᱮ ᱢᱩᱰᱟᱹ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱩᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣ ᱫᱮᱞᱟ মোৰ নাম মাটকা পাহান মই অল মুণ্ডা ৰিজনেল কমিটিৰ বিটিআৰ সেক্ৰেটাৰী হয় আজি মুণ্ডাসকলৰ জাতীয় উৎসৱ বা চাৰহুল বুলি কওঁ আৰু এই বাহ ফেষ্টিভেলত আজি আমি বিটিআৰ হিচাপে আমি কোকৰাঝাৰৰ পৰা ওদালগুৰিলৈকে আমাৰ মুণ্ডা সমাজৰ যিসকল বিষয়ববীয়াসকল আছে ৰাইজ আছে সকলোৱে ওলাই আহিছে খুবেই আমি আনন্দিত হৈছোঁ যেহেতু আমি তেনেকুৱা আমি বিটিআৰ লেভেলত বা BTC হিচাপে আমি তেনেকুৱা আমি পদক্ষেপ লোৱা কেতিয়াও দেখা পোৱা নাছিলোঁ আজি এই বিটিআৰ ৰিজনেল কমিটিৰ দ্বাৰাই আজি আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি একেলগে আমি একগোট হৈ আমি এটা ঠাইতে আমি চিৰাং জিলা অন্তৰ্গত আমি আমিনপাৰা গাঁৱত খেলপথাৰত আজি আমি আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে যিটো সক্ষম হৈছোঁ তাৰ কাৰণে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আপোনাৰ আমাৰ প্ৰাকৃতিৰ লগত জড়িত আছে প্ৰাকৃতিৰ লগত যেনেকৈ আমি গছ পাত নতুনকৈ যদি গজি উঠে তেতিয়া আমি এইখিনি সময়তে আমি এই উৎসৱ পাতোঁ এই ইয়াত আমাৰ এই চাৰ্জম বাহা বুলি কয় চাৰ্জম বাহা এইটো আমাৰ এই যোনটো আমাৰ মণ্ডপ ইয়াত আমি যিখিনি আমাৰ নীতি আছে ইয়াৰ নীতিৰে আমি আদৰি আনি আমি সেৱা আগবঢ়াওঁ হয় আজি সঁচাকৈ ভাল লাগিল যেহেতু আমাৰ এই বাহা উৎসৱত আজি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত আছিল আমাৰ সন্মানীয় মাধৱ চেত্ৰী MCLA লগতে কাম্পা বৰগয়াৰী লগতে আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰী লগতে আমাৰ আদিবাসী ৱেলফেয়াৰ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ CEM দুৰ্গা হাঁসদা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিল বিলিয়াম টুডু ডাঙৰীয়া EM উপস্থিত আছিল তেনেকুৱা বহুখিনি আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতাও আজি এই সভাত ভাগ লৈছে তাৰ কাৰণে ভাল পাইছোঁ আৰু আমি আমাৰ মুণ্ডা ৰাইজসকলক এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যেহেতু এই জাতিটো আমি যদি চাবলৈ যাওঁ ইতিহাসত এই জনগোষ্ঠীটো বহুত পুৰণা জনগোষ্ঠী তেখেতসকলৰ সকলো ৰীতি নীতি ভাষা সংস্কৃতি সকলো আছে কিন্তু কিবা না কাৰণত মানে তেখেতৰ ব্যৰ্থ হোৱাৰ কাৰণে আজি এই মুণ্ডা জনগোষ্ঠীটো আগুৱাই আহিব পৰা নাছিলে তাৰ কাৰণে এই বিটিআৰ যিখিনি এতিয়া ৰিজনেল কমিটি গঠন কৰা হৈছে এই ৰিজনেল কমিটিয়ে এতিয়া কোকৰাঝাৰৰ পৰা এই ওদালগুৰিলৈকে তেখেতসকলে এৱাৰনেছ কৰি আছে আমাৰ মাজত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্বল হৈ আছে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো দুৰ্বল হৈ আছে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰতো দুৰ্বল হৈ আছে কাৰণ আমাৰ মাজত ইউনাইটেড নাছিল ইউনাইটেড নোহোৱাৰ কাৰণে তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত গৈছিলে এতিয়া আমি এই আমাৰ নেগেটিভ চিন্তাধাৰা এইটো আমি কেনেকৈ আমি পজিটিভ লৈ আনি এই জাতিটোক আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ উদ্দেশ্য ৰাখি আমি এই কমিটিয়ে কাম কৰি আছে ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱩᱰᱟᱹᱨᱤ ᱵᱟᱦᱟ ᱯᱷᱮᱥᱴᱤᱵᱮᱞ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱩᱥᱤ ᱟᱨ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱤᱨᱟᱝ ᱰᱤᱥᱴᱨᱤᱠᱴ ᱨᱮ ᱚᱞᱨᱮᱰᱤ ᱢᱩᱰᱟᱹ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱠᱷᱚᱡ BTR রিজনাল কো কমিটি খoj অকাটা বাহা ফেস্টিভ্যাল কো পালন কেদা নোয়া মা সান্তাল মুন্ডা কোয়া মেটে পরম্পরাগত জিনিস কান তাবনা ঐতিহাসিক জিনিস কান তাবনা আর অকয় সেদাই রে বো আবো মেটে বিশেষ না যে সেঙ্গেল দা জারি লেট আর বুরু দন্ডর বো বাঁচাও লেন ইনেতে আমরা অকয় কো বঙ্গা কো বুরু কো বো ñum le কো আর ওনা কয় উডুক কাতে যে বলে অকাটা
हालत हुई लेन और ओना हालत रना अक्ते को सिरिंग लेदा और सारजम बुटर रबो बाहा लेन तो नोना कोगे मिबार इतिहास ना जपड़ाओ सेलेते मिटे परंपरा जिनिस अबो बो रखा आगो कदा और तेहिन नोडे मुंडा साहित्य सभा खय नोआ तेहिन नोडे बाहा परब पालन होइना अडी मौज और खुशी रस्का इसे को सदर कदा और हजुकान दिन हो जेमन आदिवासी कोआ नोआ बाहा परब जेमन नोकागे आरो पालन इति और तीरे अब कल्चर तहना भाषा तहना उनके जेद बचाव थाना और जेद बचाव सलाह तक अब मिटे अधिकार हबो अगु दाड़ी कना ने को मेन कथा दो तीन मीडिया जुगते जो आसाम दिसम रन से आसाम रन गिरबसी अब सानाम हर को इया खंदर नितम पे जोहारन चालबन कना तीन का दो नवा रनी कतारिया बुलफिंग पड़ा लकन जगह रे तीन लहा चलावेन बे बचर को मना उइदा तीन लोकल kan nya tin jagi ku nyutanya laha bocor do chong unka asubita itu bani dari da nia bareng hetna nate adi kusi raskan ko da tihin ma jaga kha unku lagi kami te misai tin ma kana ma ko fana nya karon ma sam disam re unku mundu ya ko 70% gan aku ror ko basaku hiling tin jate jemon aku basaku joton tu kuma karon tinya abuwa lelhei se abuwa ma sam disam na katakan tu demand esti हिंग जुदी गपवा दिन रे को स्ट्री को सेले दरकार जुदी आया भाषा की बाय बड़ाय खा आया अड़ांग रोड की बाय बड़ाय खा उन जुखा रे एटके टणे हे एमानो जाते जमन ना को आलो हजु लगिते उनको हो अब होड़ कोन चल कम रोड का अब संताल तुन रोड दा उनका गे जाते जमन ako हो ako भाषाते को गालमरा मा और ako भाषा जन को डेवलप मा और साव सावते कटा डिमांड चितन रे कथा को दो का जाते उनको हो नार हकदार को हुई सर की खबर जेहेतु आज शाहरुल परब ইয়াত আপনি উপস্থিত হৈছে অল মুন্ডাৰী বিটিআৰ ৰিজনৰ উদ্যোগত আৰু চিৰাং জিলা মুন্ডা সাহিত্য সভাৰ সহযোগত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ইয়াত বা চাৰুল যি ফেষ্টিভেল সেই ফেষ্টিভেলটো উদযাপন কৰা হৈছে মইও ইয়াত আহিবলৈ মোক এটা সুবিধা দিছিলে গতিকে মই ইয়াত আহি পেলাই মোৰ খুব ভাল লাগিল প্ৰথমবাৰ মই এনেকুৱা মুন্ডা সকলৰ জাতীয় উৎসৱ বা চাৰুল ফেষ্টিভেলত মই আহিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ মোৰ ভাল লাগিছে আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আমি একেলগে যেহেতু আমি সহবাসস্থানেৰে ইয়াত আমি থাকিব লাগিব আমি এটাই আন্তৰ্জাতিক আমি শ্ৰদ্ধা ৰেসপেক্ট আমি কৰিব লাগিব মই সেইকাৰণে ইয়াত সমন্বয়ৰ বাৰ্তা বিলাবলৈ মই ইয়াত আহিছোঁ আমি যাতে একেলগে আমি অনাগত দিনত যাতে আমি থাকিব পাৰোঁ আমাৰ বিটিআৰৰ সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে বিটিআৰ অঞ্চলত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ দল সংগঠনৰ লগত তেওঁ কথা পাতিছে আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক সমস্যা সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কেনেকৈ কৰিব কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব এটা জনগোষ্ঠীয়ে তাৰ কাৰণে ভিজন এটা ডকুমেণ্ট তেওঁ তৈয়াৰ কৰিছে আৰু সেই ভিজন ডকুমেণ্ট মতেই বিটিআৰ অঞ্চলত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত কাম কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে হাতত লৈছে আৰু কেইবাটাও মানে কাম প্ৰকল্প তেওঁ মানে আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে মানে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে এইবাৰৰ যিটো বাজেট এই বাজেটটো আপোনালোকে দেখিলে এই বিটিসি কাউন্সিলৰ বাজেট হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ পিছতে কাম কৰাৰ এটা পদক্ষেপ তেখেতে হাতত লৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ এই অঞ্চলত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আমি একেলগে বহবাস কৰিব লাগিব সকলোৰে ভাষা কলা সংস্কৃতিটো জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে বিটিআৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰি আছে আৰু আমি সেইকাৰণে বিটিআৰৰ যিটো একৰ্ড সেই একৰ্ডত বিৰছা মুণ্ডাৰ কাৰণে এটা আমি ডাঙৰ এটা ভৱন এটা প্ৰকল্প আমি আনিছোঁ আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সন্মান জনাইছোঁ যে বিটিআৰ একৰ্ড অকল বড়োসকলৰ কাৰণে নহয় ডলেন অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত বিৰছা মুণ্ডাৰ নামত এটা ভৱন আছে গোৰ্খাৰ এটা ভৱন আছে ৰাজবংশীৰ এটা ভৱন আছে বাঙালীবিলাকৰ কাৰণেও আছে এনেকুৱা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আমাৰ যিটো একৰ্ড সেই একৰ্ডত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে